akong nakat kasi pakalmaro yung ano ko kapatid ko. Joke lang. Ito na. M&M's yan, guys. Wait lang, guys. Kukunin ko yung candy ng kapatid. Ayan na, guys. I-arrange natin. I-arrange ko na, guys. Wait lang, kuya. Miko. Mama, Miko. Marcos, halika na. Wait lang ko eh. Marcos, halika na. Mama. Ito na candy mo. Wait lang ko, wait lang. Uy! Okay na yan, gaganyan na lang natin. Mama. Akin to, sa akin to. Hindi, mag-share tayo. Madami yan eh. Lahat? Guys, i-arrange muna namin ha. Ayun na guys. Na namin. Ayun na. Titikman na namin. First, ito namang pinakamalaki. Marcos, kumaka nga doon ng pang stand. Ng stand. Pagkigino na lang. Ayan na guys. Ako ito munang M&M's. Hi! Marcos, kuha. Pikit. Pag-inggit, pikit. Vlog. Yung latia, nakain na namin, ubos na. Ipapost ko pa din naman yun eh. Kain pa tayo. Oopsie. Ang inggit, pikit. Kakain na. Marcos, halika na. Pero hindi ka man inaaway. Marcos, halika na. Ang sarap. Sarap na ito ah. Wala ka na doon. Marcos, halika na. Marcos, halika na. Ano yan? Malayo na si Jessa. Nandiyan guys ah. Bye guys. May kasangan kasi ako. Titikman. Guys, sorry talaga. Itutuloy ko na lang. Ipopost ko na lang yung tatlo. Part 1, 2, and 3. Bye!